Great. It's registered. Est-ce que tu m'as tagué? Ça y est, tu es tagué dedans. Non, Facebook. Ok, cool. Yes. وسيلة الدخول عندك. No, And so we wait for you to join. Just checking if it's appearing in your profile. Nope. Ah, yes. I just want to say hello to. Not sure. شوفي الأسئلة ويبان. خرج. Salut. Bonsoir tout le monde. Ah, ça. Bonjour Anaïs, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Je suis l'amie de Karima et on s'est déjà rencontrés en Algérie. Je te vois pas, mais re-enchantée. Je vais mettre le foulard et je vais le montrer. Super, il y a des gens qui nous rejoignent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Dina. Hi Radia. Oui, coucou. Facilitatrice Access Bar. Oui. je me souviens de ça. Tout à fait. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Oui, je me souviens de toi. Bonsoir. Tu as beaucoup maigri depuis. Oui, enfin. Enfin? Rebonsoir Sourour. Bonsoir à tous. Karima, il faudrait que tu vois les commentaires aussi sur le live pour les personnes qui écrivent en arabe. Moi, je ne comprendrai pas. Ok, quoi d'autre est possible? Parce que je rejoins depuis mon téléphone. Tu peux regarder depuis ton téléphone en coupant le son, comme ça tu peux voir les commentaires si jamais il y a des questions. Non, maintenant je suis sur mon téléphone. Ah, c'est pas le PC. Ah oui. C'est juste. How does it get even better? And yes, how does it get even better than this? Okay, let's baisser les barrières. Yes, and let's be irrational. Yes. Let's destroy les attentes. Yes. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, moi, je vous présente Karima, qui est facilitatrice Access Consciousness Bars en Algérie, en Égypte et dans plein d'autres endroits. Merci. Coucou tout le monde. Moi, c'est Karima. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Anaïs Kuloma et je suis facilitatrice certifiée de Access Consciousness. Donc, je facilite les classes, méditation et parler aux entités. Cool. السلام عليكم. أنا كريمة الناس اللي ما يعرفونيش، وهي أنايس كولوما مدربة معتمدة في الأكسس كونشسنس، تقدم دورة الفونداسيون، دورة الأساسات، ودورة التحدث مع الكائنات. Et merci Karima de m'inviter pour cette conversation sur donner et recevoir. Je suis contente d'avoir cette conversation avec toi. Oui. alors قالت لي شكرا لأنك عرفتيني للمحادثة هذه حول العطاء والاستقبال. Ok, de quoi on va parler? Comment tu veux qu'on commence? Est-ce que tout le monde connaît les déblayages? Est-ce que je peux faire des déblayages ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas familières de ça? Non. Non, il y a des gens qui n'ont pas déjà fait accès. Ok. déjà راهم يتابعوا فينا دايرين اكسس، قلت لها لا كاين ناس ما يعرفوش هذا المجال. Ok. Moi, j'aimerais bien aller regarder ce soir avec cette conversation, qu'est-ce que c'est pour nous donner et qu'est-ce que ça a été pour nous quand on a reçu des choses dans notre vie. ماذا كان يعني العطاء وماذا كان يعني لنا الاستقبال؟ يعني في حياتك شوف ماذا كان يعني هذا بالنسبة لك. Et il y a vraiment cette notion de
quand on donne, depuis quel endroit dans notre vie est-ce qu'on donne? Depuis quel espace est-ce qu'on est en train de donner? Est-ce que je donne en attendant que la personne, elle réagisse d'une certaine façon? Est-ce que je donne en attendant qu'on me donne quelque chose en échange? قالت لنا من أي فضاء ومن أي مساحة رانا قاعدين نقوم بالعطاء. هل رانا قاعدين نقوم بالعطاء وإحنا ننتظر في الأخذ اللي راح يجي بعده، ولا ما هو الفضاء اللي رانا قاعدين نديرو في العطاء من خلاله؟ Très intéressant. Et le truc, en fait, avec les attentes, c'est que si je donne depuis un espace où j'attends quelque chose en échange, la seule chose que je risque de recevoir, c'est souvent la frustration parce que ça va jamais revenir vers moi de la façon dont je l'attendrai. قالت لما تكون عندك لما تكون تمارس العطاء وانت عندك توقعات معينة، الحاجة الوحيدة اللي راح تستفادها واللي راح تحصل عليها هي الإحباط، لأنه ما دام عندك توقعات راح تحصل لك إحباط ولن تستقبل بالطريقة اللي راهي في بالك اللي مديت بها أنت. Donc, ça peut être intéressant de regarder combien de fois est-ce que vraiment on a donné depuis l'espace du plaisir et de la joie de donner et du plaisir et de la joie de contribuer. C'est très beau. قالت لك ماذا لو تنتبه للمرات اللي كنت فيها في حالة عطاء من باب الفرحة ومن باب الخدمة ومن باب إنه تفرح الإنسان هذا. تفكر اللحظات اللي كنت قاعد تمارس فيها العطاء من باب إنه تفرح هذو الناس. très léger. Et à ces moments-là, à quel point est-ce que ça nous a nourris et à quel point est-ce qu'on a reçu, même si on ne pouvait pas dire ce qu'on avait reçu, mais à quel point on s'est juste senti tellement joyeux, tellement nourri, tellement content juste d'avoir donné sans aucune attente. très beau. قالت لك شفتوا ذوك اللحظات اللي قاعد انت تقدم ولا قاعد في حالة عطاء وانت مبتهج وفرحان؟ قالت لك شفتوا باللي في ذيك اللحظة وانت قاعد تقدم انت كنت فرحان وقاعد تستقبل في الفرحة والسعادة، لأنه انت أصلا قاعد تقدم بفرح وسعادة، يعني وانت ببليزير بانبساط. اوكي. Et quand on donne depuis cet espace de aucune attente et de simplement la joie de contribuer, regardez toutes les fois où vous avez fait ça, tout ce que ça a créé dans votre vie derrière que vous n'avez peut-être pas reconnu à ce moment-là. لاحظوا كل المرات اللي قدمتوا فيها العطاء وانتم ما عندكم حتى توقع، ما عندكم حتى انتظار من الشخص اللي قاعد تقدموا له في العطاء، يعني قاعد تقدموا العطاء من أجل الفرحة برك. لاحظوا كم الخير اللي هذا الشيء يرجع به عليكم. Et au contraire, regardez les fois où vous avez donné en attendant quelque chose. Comment est-ce que ça s'est présenté pour vous? Est-ce que vous étiez heureux? Est-ce que vous étiez bien? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentiez mal? Est-ce que vous avez commencé à rabâcher dans votre tête? Non, mais attends, je lui ai donné ça, et puis il m'a même pas dit merci, ou il m'a même pas fait ça, ou il n'y a même pas eu ça. Et est-ce que ça, c'est vraiment donné? قالت لك والآن لاحظوا المرات اللي درتوا فيها العطاء وانتم ما عندكم توقع معين ولا عندكم انتظار معين من الشخص، يعني قاعد من بعد لما يكون عندكم انتظار معين تصير لكم الإحباط إنه علاش أنا قدمت له الحاجة الفلانية وهو مش قاعد يشكر فيا، مش قاعد يعني يقدرني، مش قاعد يعطيني التوقعات الفلانية. فقالت لك انتبه إنه كل مرة تقدم بعطاء وانت عندك انتظار ولا عندك توقع دائما يصير لك احباط. J'entends du bruit derrière. Et en fait, est-ce que vous avez souvent reçu depuis justement cet espace de la joie? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont donné à vous depuis l'espace de la joie? Ou est-ce que vous avez eu l'habitude toute votre vie de recevoir des choses et d'avoir ce truc après de il m'a donné ça, mais c'est comme si il y avait quelque chose et je me sens pas tout à fait bien avec ce qu'on m'a donné. قالت لك الآن انتبهوا لو لاحظوا
المرات اللي تم إعطاؤكم شيء بكل فرح، يعني واحد قدم لكم أي نوع من العطاء بكل فرح وبكل من قلبه. شوفوا انتم كيفاش استقبلتوا هذا الشيء اللي هو مدوه. وعلى يعني على الطرف الآخر شوفوا لما انتم واحد قدم لكم عطاء ولكنه قاعد يستنى يعني في حاجة منكم، وش حسيتوا؟ كيفاش كان الموضوع بالنسبة لكم؟ هل كانت نفس الخفة ولا لا؟ Yes. Et vraiment, en fait, ça se ressent de façon totalement différente. Quand quelqu'un nous donne quelque chose depuis l'espace de la joie et de la contribution, et quand quelqu'un nous donne quelque chose depuis l'espace des attentes et de qu'est-ce que je vais recevoir de ça, mais pas qu'est-ce que je vais recevoir, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre de ce que je suis en train de donner. قالت لك لاحظوا الفرق الشاسع ما بين لما تقدموا عطاء وما عندكم حتى توقع، عندكم تقدموا العطاء لأنه مبهج، لأنه مفرح، وبينما لو تقدموا عطاء وانتم ما عندكم توقعات ولا وانتم ما عندكم انتظار وشكم قاعدين تستناو من الشخص الآخر أنه يقدم لكم. لاحظوا الفرق في الطاقة ما بين الموقفين، يعني فرق شاسع في الطاقة وفرق يعني خلاق. اوكي. Donc, est-ce que vous avez confondu recevoir et prendre? هل راكم مخلطين ما بين الاستقبال والأخذ ولا أنه تشد؟ الاستقبال كمعنى عام وبين أنه تشد تمسك. Et qu'est-ce que vous essayez de prendre que si vous aviez plus à essayer de le prendre, vous pourriez vraiment le recevoir et recevoir encore plus que ça. وما الذي تحاولون أن تأخذوه والذي لو ما كنتوش قاعدين تحاولوا تأخذوه كنتوا راح تستقبلوا منه كثير الكثير. Et je vous invite à poser cette question. Let me explain further. لما انتم راكم تحاولين تأخذوا شيء يشغل راكم بس تحاولوا تشدوه، بينما ماذا لو ما تحاولوش تشدوه تستقبلوه برك. Et vraiment, poser cette question, ça va vous permettre d'avoir des informations, de recevoir des informations de « Ah, tiens, ça, j'essaye de le prendre. Ok, et si j'essayais de fonctionner autrement avec ça? Et si je demandais à le recevoir ?» اوكي. قالت لك بداية تلاحظي في حياتك راح تنتبهي باللي كثير أشياء أنت راكي تحاولي تشديها، أنت تحاول أن تمسك بالأشياء بينما لست في حالة استقبال لهذه الأشياء. يمكنك مثلا أن تطرح سؤال بكل بساطة: أنا أطلب أن أستقبل هذه الأشياء، ما الذي يتطلبه الأمر لكي أستقبل هذه الأشياء وليس فقط تمسكها؟ Et si on commençait à accepter qu'on est très différent de la plupart des gens qui nous entourent et qu'on était prêt à... Pardon. Go, go. ماذا لو تقبلنا حقيقة أننا مختلفون جدا عن كل الناس اللي في حياتنا؟ Et que du coup, on s'autorisait, nous, à regarder qu'est-ce qui est le plus joyeux pour moi? Est-ce que c'est de donner en attendant quelque chose? Ou est-ce que c'est de donner juste parce que j'aime contribuer? وماذا لو نسمح لنفسي إني نشوف ما هو الأكثر فرح لي؟ ما هو الأكثر اللي يفرحني؟ هل هو إني نقدم وهل هو إني نستقبل وأنا فرحان ولا هو إني شد برك؟ وين هو اللي يفرحني أنا شخصياً أكثر؟ Et si en même temps qu'on choisissait ça, on pouvait aussi recommencer à regarder comment est-ce qu'on a séparé donner et recevoir. Et si en fait, quand on donne, on reçoit en même temps et que c'était pas séparé. قالت لك احنا بالافكار هذو اللي تبنيناهم فرقنا ما بين العطاء والاستقبال. كي شغل العطاء حاجه تصرى ومن بعد وين يصرى الاستقبال، بينما ماذا لو كان العطاء والاستقبال في نفس الدقيقه وانا راني قاعد نقدم في العطاء راني نستقبل في الفرحه تاع العطاء.
combien de mensonges, en fait, on s'est raconté et on nous a raconté que c'est toujours d'abord je donne, ensuite je reçois, d'abord je reçois, ensuite je donne. Alors qu'en fait, en vrai, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est je donne, je reçois. Et même ça, c'est trop séparé quand je le dis. Attends. Hop. Alors, pardon. Tu as dit quoi? Combien de mensonges est-ce qu'on s'est raconté et on a entendu autour de nous que c'est toujours je donne et ensuite je reçois, ou je reçois et ensuite je donne, alors qu'en vérité, c'est je donne et je reçois, je donne et je reçois. C'est simultané. Yes. قالت لك احنا تعلمنا باللي العطاء يجي ومن بعد استناني وانت يجي الاستقبال. يعني استنى مع الاول دير العطاء ومن بعد كاش مره يجي الاستقبال. ماذا لو فهمنا الحقيقه باللي العطاء والاستقبال يصيروا في نفس اللحظه سيميلتاني في نفس الدقيقه. العطاء هو اصلا استقبال. Ouais. Et ça ressemblera jamais à ce qu'on a imaginé que ça allait ressembler. وهذه قالت لك ما تشبهش كاع واش قالوا لنا يعني واش علمونا. Donc parfois, ça va être juste la joie que j'ai de donner quelque chose va contribuer pour moi. Oui. قالت لك هي راح تكون يعني أنا لما نعمل عطاء فرحتي بالعطاء هذاك بحد ذاتها هذيك فرحتي هي اللي راح تغذيني وراح تدعمني وراح تكون هي كما نقولوا المكافأة تاعي انستونتاني في ديك الدقيقة. أنا لما قدمت العطاء صارت لي المكافأة ثم اللي هي الفرحة والسعادة وهي اللي راح تخلق لي أكثر. فمش لازم اليوم أعطي بتستناني كاش نهار أستقبل. لا في ديك اللحظة وأنا قاعد نعمل في العطاء لا جوا هذيك الفرحة نستقبل فيها. Et parfois, même si la personne en face ne va rien nous offrir en échange, on va recevoir tellement plus que si elle nous avait donné quoi que ce soit. Ouais. وقلت لك لما تكون تمشي بهذه العقلية ولا يعني تعمل من هذا الأساس لما تمد الإنسان حتى لو ذاك الإنسان ما عنده والو وش راح يعطيك لكن أنت راك أصلا استقبلت على خاطر أنت أصلا ماكش تستنى هو وش حيعطي لك أنت راك استقبلت الفرحة بأنك أعطيته. Yes. Et en fait, on est des êtres qui fonctionnons à partir de l'énergie. Et quand on a cette joie d'être en train de donner, de contribuer, ça nous emplit de cet espace, de cette énergie et on se sent complètement rempli. C'est comme si ça nous grandissait complètement et ça va aller nourrir tous les aspects de notre vie. Très beau. قالت لك العالم أصلا كامل طاقة وإحنا كائنات طاقة. فلما أنا أستقبل طاقة ولا فرحة العطاء هذا سيغذيني ويغذي كل الكيانات اللي أنا عليها يعني أنا وكياناتي وجسدي وشغلي سيغذيني ثمثم. Et ça, c'est juste un choix, c'est si on se permet d'être vraiment cet espace de la contribution et de donner sans aucune attente, sans aucune projection et décision de ce qu'on va recevoir en retour. Et l'exercice que tu as fait tout au début, quand tu baissais tes barrières, c'est exactement ça. Est-ce qu'on est prêt à donner sans aucune barrière? واو. قالت لك ماذا لو كي تجي راح تمارس العطاء تتخلص من كل توقعاتك تتخلص من كل حواجزك اللي راهي قاعده تمنع فيك من انه تفرح بعطائك تفرح به وهو يصرى باش استناني وانت يصرى الاستقبال باه نفرح تفرح بعطائك. الحاجه الوحيده اللي قاعده تمنع فيك من انه تفرح بعطائك في ديك الدقيقه هي لي باغيير تاعك الحواجز تاعك اللي تتمثل اغلبها في توقعاتك واش راك تستنى انه تستقبل وكاع. ماذا لو تفرح بعطائك تستقبل هذيك الفرحه. Et combien de barrières est-ce qu'on a à recevoir
par rapport à justement toutes ces fois où on a reçu et où les personnes nous donnaient pour qu'on leur donne quelque chose en échange. Et du coup, de quoi? J'ai pas compris. Combien de barrières est-ce qu'on a tous créé? Parce que nous, quand on nous a donné, quand on a reçu, c'était toujours ou la plupart du temps accompagné de plein d'attentes et de plein de choses qu'on devait donner en retour. Tu vois? احنا في حياتنا وفي تجاربنا السابقة لما كانوا يعطونا ولا لما كنا نستقبل كنا دائما الحالة مخلطة بالتوقعات، فتعلمنا أنه نبني حواجز مع العطاء ومع الاستقبال. باسكو بالنسبة لنا على حسب تجربتنا دائما العطاء مرتبط بتوقعات ودائما الاستقبال مرتبط بتوقعات. ماذا لو الآن حبسوا ذي العقلية ونضمروا هذه الحواجز ويولي عندنا العطاء والاستقبال بدون حواجز بدون توقعات؟ ما الذي يمكن أن يخلق هذا في حياتنا؟ Et du coup, si vous regardez dans votre vie, est-ce que quand quelqu'un vous donne vraiment quelque chose depuis l'espace de la contribution, est-ce que c'est facile pour vous à recevoir ou est-ce que vous avez tout de suite les barrières qui remontent et le point de vue de il y a une entourloupe là derrière, elle veut quelque chose de moi? قلت لك لاحظوا لما يكون إنسان حاب يقدم لكم عطاء من قلبه، حاب يعاونكم من قلبه كامل، اسكو نتوما تجيكم يا هايل ولا تجيكم باللي لا باين باللي يتوقع منك شي حاجه، باين باللي يستنى منك شي حاجه، تشكوا في الموضوع. You say Anaïs like wow, I am having an issue with this right now. Il y a des gens qui veulent contribuer à moi, mais c'est difficile pour moi de recevoir ça sans des barrières. Sans solidifier. Yes. Et c'est vraiment ça en fait. Regarde juste combien de fois est-ce que quand quelqu'un a voulu contribuer pour toi, c'était avec plein d'intentions cachées et en fait, c'était pas de la vraie contribution. أنا سألتها قلت لها بلي أنا وعندي نفس هذه الحكاية في حياتي، الناس يقدموا لي من قلبهم لكن أنا في قلبي نقول بالكم حابين شي حاجة، بالكم عندهم توقع، بالك كذا. قالت لي إيه باسكو إحنا تعلم شحال من مرة في حياتنا الناس مدونا ولاعبينها سوا ديزون يعطونا من قلبهم بصح هما عندهم نوايا خفية وعندهم أهداف خفية يحوسوا يحققوها بالعطاء تاعهم. Alors, essentiel, ok. Et du coup, un des cadeaux qu'on a en fait, c'est que on est des êtres infinis et on est des êtres de conscience. Donc, on a la capacité de savoir si la personne qui est en train de contribuer, qui veut contribuer pour nous, elle le fait depuis l'espace de la contribution ou si c'est autre chose. On a juste à poser la question et à regarder qu'est-ce qui est léger et qu'est-ce qui est lourd. قالت لك في الحقيقة نحن كائنات واعية ونحن كائنات لديها وعي عالي ونحن كائنات لا محدودة. ففي الحقيقة نحن يمكن أنه نفيقوا للشخص هل راهو قاعد يعطينا من باب الفرحة وراهو حاب أنه فعلا يساعدنا ومن بابه حاب يدعمنا، ولا راهو عنده توقعات خفية ولا نوايا خفية. ببساطة نطرح السؤال هل هذا الشخص راهو حاب يعاوننا ولا لا بكل بساطة، ونشوفوا هل هذا ليجي ولا ماشي ليجي. إذا جانا باللي خفيف على قلبنا معناها صح وحاب يعاوننا، جاتك ماشي خفيف معناها ماشي صح وحاب يعاوننا بكل بساطة. Donc, dès que quelque chose est léger, c'est que c'est vrai pour nous. Dès que quelque chose est lourd, c'est que c'est faux pour nous, c'est un mensonge. عندما يكون شيء خفيف على قلبك معناها هذه حقيقة بالنسبة لي. لما يكون شيء ثقيل على قلبك معناها هذه كذبة بالنسبة لي. Et donc là, un outil qu'on peut utiliser, c'est de baisser nos barrières
avec nous-mêmes. يمكن أن نستعمل وسيلة تخفيض الحواجز مع أنفسنا. Et se poser la question à soi-même en étant prêt à être totalement honnête avec soi-même et regarder, OK, est-ce que c'est vraiment une contribution pour moi? Je vais expliquer le tout. راهي تقول لنا كيفاش نفيقوا الواحد اسكو راهو يعطينا من قلبه ولا راهو يعطينا وعنده توقعات. أول حاجة خفضي الحواجز اللي عندك على روحك، تثقي في روحك وتثقي في جوابك. خفضي الحواجز. ما تسألي نفسك سؤال، هل هذا الشخص فعلا راهو حاب يخدمني ويساعدني من قلبه؟ بعد شوفي هل تحسي بشعور خفيف؟ حسيتي بشعور خفيف معناها صح. إذا حسيتي بشعور ثقيل معناها لا، بكل بساطة. Et on peut se poser la question, et est-ce que ces personnes qui veulent contribuer pour moi ont des attentes ou des intentions cachées? Si c'est léger, c'est que c'est oui. C'est quoi le début? Et une fois qu'on a baissé nos barrières et qu'on regarde est-ce que c'est une contribution pour moi, on peut aussi aller regarder est-ce que ces personnes, elles ont une intention cachée ou une attente vis-à-vis de moi. Oui. قالت لك السؤال، تقدري تطرحي السؤال هل راهم حابين فعلا يدعموني، ولا تقدري تطرحي السؤال هل فعلا عندهم نوايا خفيه ولا هل فعلا عندهم توقعات مني. Et est-ce que ça va être OK pour moi? Est-ce que ça va être OK pour moi? Est-ce que ça va fonctionner pour moi avec ses attentes et ses intentions cachées? c'est cool ça. قالت لك تقدر تسأل سؤال هل عنده هذا الشخص نوايا خفيه، ومن بعد تقدر تشوف هل ممكن بالرغم من انه عنده نوايا خفيه تقدر تشوف هل ممكن انه بالرغم من عنده نوايا خفيه نقدر نستقبل من عنده. ماشي سي جوست تفيق للموضوع برك. Et c'est vraiment ne pas avoir de point de vue sur le fait qu'ils aient des intentions ou des attentes. Si c'était OK en fait, que juste d'en être conscient, bah on pouvait jouer avec ça. قالت لك احنا مش لازم لانه عنده توقعات هذا الشخص معناها ما نستقبلش من عنده ولا معناها نحكم عليه ولا برك نعرف باللي عنده توقعات، ومن بعد كي نعرف ثم نقرر هل هذا اوكي بالنسبه ليا ولا ماشي اوكي. اذا جاني اوكي المهم يكون على بالي باللي عنده توقعات، هذا ما كان. Et en fait, si nous on est OK, la personne elle a des attentes ou des intentions par rapport à la contribution, mais en même temps qu'on rend pas ça réel, qu'on rend pas ça solide ou significatif, et qu'on peut être juste ah OK, c'est un point de vue intéressant qu'elles aient ces attentes-là. Est-ce que pour moi ça va créer plus et est-ce que pour moi ça fonctionne? قالت لك ممكن لما أحد يقدم لي عطاء وهو عنده توقعات، أنا ممكن بكل بساطة نسأل هل هذا سيخلق لي أكثر؟ قادر هو كيما راهو قادر يقدم لي وعنده توقعات ونورمال هذه حاجه تساعدني وتناسبني وكلش. alors ممكن اني مع انه عنده توقعات نستقبل من عنده، بصح كيف انا عارفه اني نطرح السؤال من الاول هل هذه التوقعات اوكي بالنسبه لي او لا فقط. Et à quel point finalement pour nous c'est plus facile de recevoir quand quelqu'un a des intentions cachées ou des attentes que de recevoir la vraie gentillesse. واو. قالت لك الى اي مدى احنا يجينا اسهل انه نستقبله من عند الانسان لما يكونوا عنده نوايا خفيه ولما يكونوا عنده توقعات على لما يكون قاعد يمد لنا يعني هو نابع من اللطف الخالص تاعو. C'est ça ce que j'ai en ce moment exactement. Waouh. C'est vraiment un challenge pour moi de recevoir depuis une personne qui est gentille. Waouh. Et si en fait tu pouvais laisser aller tous les points de référence que tu as de ce que c'est recevoir. ماذا لو
تخلصت من كل النقاط المرجعيه ولا الاشياء اللي راك دايرها ريبير، اللي راك دايرها تعاريف للاستقبال. يعني كاع كيفاش انت راك معرف الاستقبال وكيفاش راك فاهمه في راسك، ماذا لو كاع هذوك تمحيهم وتتخلص منهم؟ ما الذي يمكن ان يخلق هذا في حياتك؟ Et si tu pouvais aussi lâcher tout ce qu'on t'a appris être les prérequis pour que tu puisses recevoir quelque chose. واو قالت لك ماذا لو تتخلص وتتحرر من كل الاشياء اللي راك معتبرها مستلزمات مسبقه، يعني صوالح لازم يكونوا عندك باش تكون تستاهل يقدموا لك الناس. بعباره اخرى الاستحقاق. وشنو هي الحاجه اللي فاهمها انت بلي المفروض تكون عندك ولا تكون عليها باش يكون عندك الاستحقاق؟ ماذا لو كاع الصوالح تخلص منهم الان؟ Qu'est-ce que ces trucs de quand tu étais petite de si tu es sage, tu auras un dessert. Si ça se passe bien à l'école, tu auras le droit d'avoir, je sais pas, un cadeau ou d'aller promener à tel endroit. Si tu as ça, si tu fais ça, si tu es ça, tu auras le droit de recevoir quelque chose. Oui, oui, j'ai compris. قصدك c'est le mérite. Yes. On essaie de mériter. Ouais. Et on fonctionne à partir du OK. قاعده تقول لك احنا في تربيتنا شحال رباونا باللي لازم مثلا تقرا مليح باش تدي الكادو الفلاني، لازم تكون شاطر باش نقولوا عليك باللي نحبك، لازم. المهم كل حاجه ولا كثير من الاشياء كي تربينا داروهم منا كشروط، كي شغل لازم هذيك باه تستاهل هذيك. احنا في رسالنا لصقت برمجه باللي تسمى انا باش نستاهل انه يعطوني اي حاجه لازم كش ما ندير، لازم كيما نقولوا نخدم على الاستحقاق، بينما هذه كذبه. Et du coup, dès que tu commences à recevoir quelque chose, tu vas automatiquement aller regarder, alors, est-ce que j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir recevoir ça? C'est exactement ça ce que je me suis en train de dire. واو. قالت لك من كثرة تربينا بهذه العقلية، حتى لما واحد يجي يعطيك عطاء من قلبه بكل فرح وسرور، انت واش تولي تقول؟ تولي تقول سمعني داير واش لازم باش نستاهل دي الحاجه، ولا واش لازم زعما واش يستنى مني؟ فهمتوا؟ تشكوا في رواحكم باللي تستاهلوا، تشكوا في رواحكم باللي تستاهلوا بدون سبب، شغل لازم سبب باه تستاهلوا. واو. Et donc, ça peut vraiment te demander en fait d'aller regarder, ok, qu'est-ce que c'est mes points de vue, qu'est-ce que c'est que j'ai décidé que je devais être et que je devais faire pour pouvoir recevoir la gentillesse. Oh. Et ça demande, pardon. J'ai oublié ce que tu as dit. Ça demande d'aller regarder ce que tu as comme point de vue et comme idée de ce que tu dois être et faire pour pouvoir recevoir la gentillesse. باه تقدر تتحرر من هذا الشيء روح اسأل نفسك وش راني داير في بالي باللي لازم يكون ولا لازم ندير باه نستاهل اللطف، واش لازم ندير باش نستاهل الناس يكونوا لطفاء معايا، واش لازم ندير باه نستاهل الناس يكونوا ملاح معايا. لما تسأل هذه الأسئلة راح تفيق بكمية الأكاذيب والخلطة اللي راهي معششة في راسك، باكي تفيق بها ترميها. Et ça demande aussi d'aller regarder ce que c'est pour nous la gentillesse. Parce que combien de fois on a cru que quelqu'un était gentil avec nous, alors qu'en fait, c'était pas de la vraie gentillesse. S'il te plaît, tu répètes? Ça demande aussi d'aller regarder tout ce qu'on a défini être de la gentillesse. Qu'est-ce que c'est pour moi la gentillesse? قالت لك ثاني لازم نروحوا نشوفوا احنا كيف عرفنا اللطف، وشنو هو تعريف اللطف بالنسبه لينا.
Et combien de fois, en fait, on a cru que quelqu'un était gentil, par exemple, nos parents, tu vois, on s'est dit, bah oui, si j'ai reçu de l'eau. Merci. on s'est dit, si mes parents, ils me disent ça, c'est pour mon bien, donc c'est de la gentillesse. Et donc, toutes les personnes qui nous font ça, on se dit que c'est gentil. Mais est-ce que c'est vraiment de la gentillesse? Personne qui fait quoi? Quand quelqu'un, par exemple, quand nos parents nous disaient, oui, mais il faut que tu fasses ci ou que tu sois ça pour avoir ça. Inconsciemment, on a cru que ça, c'était de la gentillesse puisque nos parents le faisaient avec nous. Donc, c'était la bonne chose à faire, c'était pour notre bien. Et c'est le programme qui fonctionne avec nous toute notre vie. Exact. Alors, قالت لك حنا والدينا باسكو قاعدين يقولوا لنا باللي والدينا قاعدين يقولوا لنا باللي لازم تدير هذيك باه نعطيك هذيك، مثلا لازم تكون شاطر باه نحبك، ولا لازم تجيب مليح باه نعطيك شيكولا ولا نشري لك كيلو ولا اي حاجه. المهم خمل شنبرتك باش نقول عليك بلي شاطر. هادو كامل حنا اصلا حسبنا هذه هي الجونتياس، اصلا حسبنا هذا هو اللطف، باسكو حنا في بالنا مقتنعين باللي والدينا لطفاء، تما حسبنا الطريقه اللي ربونا بها هذاك هو اللطف، وهي نو مش هذاك هو اللطف. اوكي. Il y a Amina qui dit j'ai rien compris. Alors je sais pas quelle partie tu n'as pas compris. Et si Alors, tu peux faire maintenant. Ok. On va passer un petit peu. Cool. Et du coup, si on n'avait plus aucun point de vue sur ce que c'est la gentillesse, sur ce qu'on doit mériter pour recevoir quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment choisir et recevoir? Sorry, I didn't hear you. I knew it. I was reading the comments. Okay. Et si on n'avait plus aucun point de vue? C'est bon. Si on n'avait plus aucun point de vue sur la gentillesse, ni sur ce qu'on doit être ou faire ou mériter, pour mériter de recevoir, qu'est-ce qu'on pourrait choisir et recevoir? لو ما كانت عندنا ولا حتى فكرة ولا حتى وجهة نظر مسبقة ولا حتى توقعات عن واش يلزم باه نستقبل. تخيلوا لو كان ما عندي حتى فكرة، واش حنكون قادر إني نستقبل يا ترى؟ ما الذي سأستقبله لو لم تكن لدي أفكار مسبقة عن الاستقبال؟ Oui. Et pour revenir sur la simultanéité du donner et recevoir, il y a cet exemple qui me vient là tout de suite. Je te laisse traduire ou, ou je te fais une okay. phrase. قالت راهو جايني مثال عن العطاء والاستقبال اللي يكون في نفس الدقيقة في نفس اللحظة. حتعطينا مثال. Okay. Tu sais, si toi, par exemple, si je viens et que je te donne un cadeau, et moi, ça me fait tellement plaisir de te faire ce cadeau, et que toi, tu es là, ah non, ah ok, merci, et qu'en fait, tu es tellement gêné que tu n'arrives pas à le recevoir. Comment est-ce que moi, je vais me sentir? Bien ou pas bien? Vexé. Ouais. Vexé. Et combien de fois est-ce qu'on frustre les autres et l'univers quand ils veulent nous offrir des cadeaux et qu'on n'est pas prêt à les recevoir? Waouh. Waouh. Tu vas me laisser expliquer. Yes. قالت لنا شفتوا لما تكون انت طاير بالفرحه حاب انه تقدم هديه لشخص من كل قلبك فرحان، ومن بعد تقدم الهديه لذاك الشخص، بعد ذاك الشخص شغل يتوسوس لك يقول لك لا ولا مانيش حاب ولا يقول لك المهم انت طاير بالفرحه حاب تعطي له هذيك الهديه وهو يقول لك مانيش حاب. شفتوا واش تحسوا بالاحباط علاه مش شغل انت حاب تفرحوا وهو مش حاب يشد من عندك. قالت لك تخيلوا الكون شحال راكم قاعدين تخلوه يحس هكا، الكون شحال راهو قاعد غير يعطيكم في الكادوات في الهدايا
وانتم قاعدين تقولوا لا ما نشدش عليك. تخيلوا الكون شحال راهو قاعد يمد لكم وانتم ماكوش قاعدين تستقبلوه من عنده، وراكم قاعدين تخلوه مسكين يحس بالاحباط. واو. وتخيلوا شحال كاين ناس في حياتكم حابين يمدوا لكم من قلبهم، وانتم راكم قاعدين تخلوهم يحسوا بالاحباط باسكو حس بالكم اللي ما تستاهلوش. كل هذا هل تسمحون بتدميره؟ Right, wrong, good, bad, good, on, nice, supposé. Ouais. Et du coup, à quel point, en faisant ça, on coupe et on sépare la simultanéité justement de donner et recevoir. وكي نديروا هكذا ويعني بهذه العقلية رانا قاعدين نفصلوا ما بين العطاء والاستقبال. شغل رانا قاعدين نفصلوا فيهم كي شغل العطاء يصرى فوكا وبعد الاستقبال يصرى على الجانب، بينما هما يصراو في نفس الدقيقة المفروض. سمحنا بهذه العقلية تاعنا اللي رانا قاعدين نسيبارو فيهم، هما المفروض يصراو في نفس اللحظة. Et pour commencer à changer ça, un exercice qu'on peut faire dans notre vie du quotidien, c'est de regarder autour de nous et de poser des questions. Terre, qu'est-ce que c'est de recevoir? Qu'est-ce que c'est de donner et recevoir? J'ai posé cette question ce matin. قالت لك كاين تمرين بسيط نقدروا نديروه باش نزيدوا نعلموا الاستقبال تاعنا. هذا التمرين بسيط نديروه كل يوم، واللي هو انه نطرح الاسئله. قالت لك مثلا اطرحوا سؤال على الارض: ايتها الارض كيف انت تستقبلين؟ ايتها الارض علميني ان استقبل. Corps, qu'est-ce que c'est de donner et de recevoir pour toi? جسدي، ما هو العطاء والاستقبال؟ جسدي علمني الاستقبال. جسدي كيفاش يجي داير الاستقبال؟ Et aller ne serait-ce que dans la nature ou près d'une plante ou d'un arbre et demandez-lui: hey, pourquoi? Qu'est-ce que c'est de donner et de recevoir? La fleur, quand tu la respires, toi, tu as la joie de sentir son odeur. Elle a la joie d'être sentie. Oui. C'est simultané, il n'y a pas de séparation. قالت لك اسألوا مثلا النباتات، مثلا الوردة، اسألوها كيفاش علميني نستقبل، كيفاش راكي قاعدة تستقبلي. وبعد قالت لي انت مثلا لما تشمي الوردة، انت كي فرحانة راكي قاعدة تشمي في الوردة، والوردة راهي فرحانة انه راهي قاعدة تتشم ولا هي قاعدة يستمتعوا بها. فالعطاء والأخضر ويصير في نفس اللحظة. Et une question qui me vient tout de suite, c'est à quel âge est-ce que vous avez appris à séparer donner et recevoir? 3. Et tout ça, right, wrong, good, bad, purple, online, short, boys and beyond. قالت لك جاها سؤال: في أي سن من عمرك تعلمت إنه تفصل ما بين العطاء والاستقبال؟ شحال كان عمرك؟ شحال كان عمرك باللي قالوا لك العطاء لازم له أسباب والاستقبال لازم له أسباب ولازم له شروط؟ شحال كان في عمرك؟ كل هذا تسمح بتدميره. Right, wrong, good, bad, purple, online, short, boys and beyond. Okay? Et quoi d'autre est possible maintenant? وما هو الآن متاح أكثر؟ وما هي الاحتمالات الأخرى الممكنة الآن؟ Et si vous pouviez maintenant là vraiment être cet espace de curiosité, vous savez, ce truc de OK, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de disponible maintenant? Qu'est-ce que je peux découvrir à propos de donner et de recevoir? Qu'est-ce que je peux expérimenter à propos de donner et de recevoir? Comment est-ce que je peux découvrir, redécouvrir et me réapproprier la joie de donner, de contribuer et de recevoir? Je t'aime, Anaïs. I love you. Alors, قالت لكم ماذا لو الآن تستعيدوا الفضول؟ الفضول إنه من قلبك صح تسأل ما الذي هو متاح الآن؟ ما الذي هو ممكن الآن؟ ما الذي هو متوفر الآن وأنا ما كنتش قاعد نشوفه؟ ما هي كل الأشياء اللي راهي موجودة الآن؟ وكيف يمكنني الاتصال بطاقة العطاء والاستقبال في نفس اللحظة؟ Est-ce que vous seriez prêt à vous laisser surprendre par l'univers
et à laisser l'univers vous montrer de quelle façon est-ce que vous pouvez donner, recevoir et avoir cette joie profonde-là. وماذا لو سمحتم للكون إنه يعلمكم ما هو العطاء وما هو الاستقبال؟ وماذا لو سلمتم يعني درتوا تسليم للكون باش تشوفوا واش يقدر يمد لكم، يعني تسلموا باش تشوفوا صح التسخير تاع الكون هذا لينا، تسلموا تستقبل منه، تتعلم منه. Et il y a encore une chose qui me vient par rapport à cette thématique-là. On parlait aussi de gentillesse et de donner et de recevoir. Je te laisse ou... عندي شغل فكرة راني حابة نقولها في ذا الموضوع اللي هو متعلق باللطف وبالعطاء والاستقبال. Et la vraie gentillesse aussi, c'est de savoir aussi quand quelqu'un n'est pas prêt à recevoir quelque chose et de ne pas le lui donner. واو. قالت لك اللطف الحقيقي هو انه تفهم وتعرف لما انسان ماهوش مستعد للاستقبال، انه تحترم هذا الشيء وما تعطيهولوش ما دامه ماهوش مستعد. واو. Combien de fois on a donné quelque chose depuis vraiment l'espace de la générosité et en face, on a reçu de la colère. Et on n'a pas compris ce qui nous arrivait et on s'est arrêté de donner parce qu'on ne savait plus comment être. شحال من مرة قدمنا أشياء من باب الكرم فقوبلنا بالغضب. Oh my God. قدمنا أشياء من باب الكرم بصح اللي قدمنا له هذوك الأشياء زعف منا، يعني شعر بالغضب تجاهنا. السبب في الموضوع هو انه ذاك الانسان ما كانش مستعد للاستقبال وحنا شغل ارغمناه اجبرناه، alors لهذا السبب غاضب. Et en fait, pour le savoir, on peut aussi poser la question, tiens, j'ai l'élan de donner ça à cette personne, est-ce qu'elle est prête à le recevoir? اوكي، قلت لك ممكن انه نعتمد على الاسئله، دائما نطرح اسئله. انا راني حاب انه نمد لهذا الشخص الشيء الفلاني، فحالة السؤال هل هو فعلا مستعد لاستقباله؟ فقط. Et il y a Imen qui dit « J'ai toujours cru que si je recevais sans donner, je serais égoïste. » Et j'adore ça. Merci Imen pour cette petite note. Tu veux traduire? إيمان طرحت سؤال نحس بال إيمان بوحدبا طرحت سؤال. شو سؤال؟ إيه المهم هو سؤال كان مهم، كانت تظن باللي كي تستقبل بدون أنه تمد معناها هذه أنانية. Et je crois que c'est un des plus gros mensonges qu'on nous ait appris. قالت لك هذا من بين أكبر الأكاذيب اللي علموها لنا باللي لما تستقبل معناها أنت أناني. Et à nouveau, en fait, mettez-vous à la place de celui qui donne. Donc moi, je veux t'offrir Karima un cadeau et c'est vraiment, mais ça me fait tellement plaisir. Et je te l'offre, tu le reçois et tu te sens obligé de m'offrir quelque chose en retour parce que je t'ai fait un cadeau. Comment est-ce que je vais me sentir? Pas très bien, parce que ce ne sera pas vraiment quelque chose que tu fais parce que ça te fait plaisir, mais parce que tu te sens obligé. Et si tu fais ça, est-ce que tu reçois vraiment? Non. Non. Alors قالت لك je vais traduire. Alors قالت لك شفتوا لما نمدوا شغل لما واحد يمد لك حاجة ومن بعد انت تمد له حاجة في المقابل، بصح ماشي تمدها له من قلبك، تمدها له باسكو لا غالب مد لك تسمى انت اوبليجي عليك، انت مضطر انه لازم انت ثاني تمد له. شفتوا شحال تجي ثقيله على قلبك؟ المهم قالت لك لما تكون تمد من باب انه لازم تمد تجيك ثقيله على قلبك، باسكو هنا ماهوش قاعد فعلا يحدث العطاء والاستقبال، هنا ماهوش يحدث الاستقبال. اوكي
Et je demandais à la fin, je ne sais pas si tu as tout retenu du coup, est-ce que ça, est-ce que tu reçois vraiment, si à peine en étant en train de commencer à recevoir, tu es déjà en train de te dire qu'est-ce que je dois donner en retour pour compenser d'avoir reçu. Ça, c'est pas du recevoir. Comme si tu n'es même pas encore en train de recevoir le truc et tu es déjà en train de te dire il va falloir que je lui redonne quelque chose parce qu'il m'a donné quelque chose. Oui. Donc, c'est pas du recevoir. قالت لك حنايا كي مدنا واحد مازال ما شديناش حتى عليه ورانا نخمو واش راني حنعطيلو في المقابل ما عندناش كاع الاستقبال مازال ما شديناهش ما نروح نخمو واش راني حندير له في المقابل وقالت لك مادام انا نديرو هكا مادام انا بدي العقليه معناها ماناش قاعدين نستقبلوا. Et quelqu'un dit parfois je le fais avec plaisir, oui, et on va toujours avoir du plaisir à le faire, mais la vraie question en fait pour moi c'est est-ce que vous avez pris le temps de vraiment recevoir ce qu'on vous offrait? J'ai une question. D'accord, j'ai une question. Excusez-moi de vous interrompre, mais par rapport à ça, est-ce que c'est un programme qui est installé dès l'enfance, qui fonctionne systématiquement avec nous, ou cette gêne et cette anticipation de vouloir toujours donner avant qu'on reçoive? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, ce ne sera pas forcément le cas. On ne va pas faire une généralité. Mais si tu poses la question, je dirais que pour toi, oui. Pour moi, oui. D'accord. Merci. Alors, راح نشرح السؤال. وسيلة سألتها قلت لها هل هذه العقلية تاع قبل ما نشد نبدا نخمم واش المد ولا خمم شنو يستناو مني ولا قالت لها اسباب العقليه راهي كيما نقولوا متبرمجه فينا ملي كنا صغار. قالت لها ماشي بالضروره بصح بالنسبه لكثير من الناس ايه وليها هي ايه. La vraie générosité, c'est d'être prêt à recevoir totalement quelque chose. الكرم الحقيقي هو أن تكون على استعداد حقيقي لاستقبال كل شيء. Et d'être prêt à contribuer sans aucune attente, aucun point de vue et aucune intention cachée. وأن تكون لديك القدرة على المساهمة والدعم وأنه تقدم يعني بلا ما يكون عندك حتى وجهة نظر وحتى نوايا خفية يعني تقدم من قلبك. Donc juste là, est-ce que vous voulez bien regarder combien de fois est-ce que on vous a offert quelque chose, quelqu'un ou l'univers, et vous l'avez reçu un tout petit peu. قالت لك أنت تقدر تلاحظ شحال من مرة الكون ولا ربي سبحانه مد لك عبر الكون صوالح انت يا استقبلت منهم فتيت يا ربي استقبلت منهم شويه. Et si maintenant, un petit chouïa. Si là tout de suite vous pouviez choisir de recevoir tout ça maintenant, même si c'était dans le passé, mais de vous permettre de recevoir toutes ces énergies maintenant complètement. C'est intense. Yes. Et baisse tes barrières. قالت لكم كاع المرات اللي الكون اعطاكم فيها اشياء هايله انتم استقبلتوا فتيته منها. قالت لكم ماذا لو بكره في دقيقات تستقبلوها كاع حتى لو هذه الحاجه صرات بكري وخلاص راحت في حالها ماذا لو تستقبلوها الان في ذي اللحظه. بعد قالت لي خفضي حواجزك قلت لها هذه حاجه شغل واعره شغل حاجه قويه. قالت لي خفضي حواجزك باش تقدري تستقبلي. Et demande à recevoir avec aisance, joie et gloire. قالت لك اطلب ان تستقبل بيسر وفرح وبهاء. J'ai une question pour toi.
ce matin, j'ai pris conscience que le premier des choses que je dois faire, je sais pas, c'est de me recevoir et de recevoir ce que j'ai déjà accompli, ce que je suis déjà. Alors, j'étais toujours, je me focalise sur qu'est-ce que je peux créer encore et blablabla. Mais maintenant, j'ai pris conscience que non, j'ai jamais reçu ce que j'ai fait. J'ai jamais reçu ce que j'ai accompli. Et, par exemple, j'ai jamais reçu ce que j'ai fait dans 2019 et je veux avoir ça. Et tu bloques? Oui, bah bien, bah oui. Il n'y avait pas de question dans ta phrase. Ah, ok. Comment est-ce que je peux me recevoir? Comment est-ce que je peux me reconnaître et m'apprécier genuinely, truly? Yeah. Et est-ce que tu es prête à juste poser la question jusqu'à ce que tu perçoives que, ok, ça y est, je suis en train de recevoir. Ok, quelle question? Ok, qu'est-ce que j'ai déjà créé? Qu'est-ce que j'ai déjà généré? Qu'est-ce que je suis déjà que je refuse de recevoir, que je refuse de reconnaître? je vais traduire. راني نسأل فيها قلت لها بلي أنا شخصيا اني حابة تعاونيني في هذه الحاجة. قلت لها أنا شخصيا ما نعرفش كيفاه نستقبل روحي، ما نعرفش كيفاه شغل نستعرف بالإنجازات اللي درتهم ولا بالأشياء اللي أنا حققتهم. قالت لي ماذا لو بكل بساطة تطرحي سؤال، يعني تطرحي سؤال كيفاش نستقبل نفسي، كيفاش نقدر نستقبل نفسي، كيفاش نقدر أقدر نفسي، كيفاش نقدر نستعرف بنفسي إلى آخره. Anaïs, quand je pose ces questions, ma conscience s'enfuit. Ok. Est-ce que tu peux taper tes pieds par terre, te toucher les jambes, te toucher les bras et revenir dans ton corps? Ok. Est-ce que tu peux demander à être intensément présente avec toi? Est-ce que je peux être intensément présente ici? Quelle intensité de conscience, quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être ici avec mon corps? Et quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai déjà créé, choisi et généré comme possibilité dans ma vie? Et baisse tes barrières. اوكي. سالتها قلت لها كيفاش نقدر نستقبل نفسي وكامل، وبعد قلت لها باللي ممكن نطرح السؤال باش نستقبل نفسي عقلي نحسو يهرب، شغل الوعي تاعي نحسو يهرب. قالت لي توشي الارض، توشي يديك، توشي كذا باش تعاودي ترجعي لجسدك. وبعد قالت لي استقبلي الكثافه ولا القوه تاع حضورك، والقوه تاع الطاقه تاعك، والقوه تاع الكيان تاعك وتاع الوعي تاعك. بعد وليت نسيي ندير شغل، حسيت بيا باللي شغل جاتني صعيبه. قالت لي خفضي الحواجز. Pour moi, ça c'est trop important que j'ai de la résistance, même maintenant. Et à quel point est-ce que tu as rendu ça plus réel que toi? قلت لها باللي جاتني صعيبه، مالغري راكي قاعده تعاوني فيا جاتني صعيبه. قالت لي عطني سؤال، الى اي مدى راكي مخليه هذه الحاجه تكون اكثر حقيقيه، محسوب هي كاين منها اكثر منك انت، فاهمين؟ انا راني مصدقه قصه في راسي، الى اي درجه راني مصدقه ديك القصه ومانيش مصدقه الحقيقه الحقيقيه التي انا عليها. Et est-ce que c'est vrai en fait tout ce truc que tu es en train de raconter, que tu ne reconnais pas et que tu ne reçois pas ce que tu as créé? Ou est-ce que tu te racontes des histoires pour pas continuer? Est-ce que quoi? Est-ce que c'est vrai tout ce truc de
tu n'as pas reçu ce que tu as créé et tu n'as pas reconnu ce que tu as créé et ce que tu as choisi? Ou est-ce que tu te racontes des histoires pour te stopper maintenant? I know you, baby. J'ai sauvé du changement, peut-être? قالت لي اسكو كاين منها باللي صح ما كاينش مستقبله روحك وزعما هذه الحكايه اللي نحكي فيها اسكو صح كاين منها ولا راكي قاعده غير ماشي تخباي او سيتي كوا Ou est-ce que tu te racontes des histoires pour te stopper? ستوبي وي قالت لي ولا راكي قاعده غير تحكي في الحكايات باه تحبسي روحك واو انا يساز شتي شافو Chapeau bas. Et c'est une super illustration de à quoi ça ressemble quand quelque chose est tellement léger. On n'a même pas le temps de réfléchir qu'on est déjà mort de rire en fait, parce qu'on se rend compte de la stupidité de ce qu'on a choisi. قالت لك هذا مثال حي انا راني دوكا درت قدامكم مثال حي تاع لما نكون قاعد كشغل نستخدم غير في الغباء وندور غير فم وهي بالك حاجه بسيطه تطرح سؤال بسيط تخرج منها سبحان الله. وانا هذا السؤال اللي طرحته لها عنده بزاف هو يدور في راسي سورتو اليوم دار في راسي حتى راسي وجعني دوكا بالخف جاوبتني عليه. اوكي. Et ça me ramène à un truc que je trouve hyper important, c'est quand on ne comprend pas quelque chose ou qu'on a l'impression de ne pas arriver à saisir quelque chose, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis déjà ça? Est-ce que je suis déjà Est-ce que si par exemple tu te dis, on te parle de générosité et tu te dis tiens mais qu'est-ce que c'est en fait vraiment la générosité et que tu n'arrives pas à saisir le concept et les définitions. Si tu n'arrives pas à le comprendre, souvent c'est qu'en fait tu l'es déjà. Alors c'est plus grand que de comprendre. قالت لك لما يكون عندك شي حاجه وتكون تحاول تفهمها مثلا هذا العطاء تحاول تفهمه هذا الكرم تحاول تفهم وش معنى الكرم وما تقدرش تفهمه. قالت لك ماذا لو انت راك اصلا ذاك الكرم ولانك انت اصلا هذاك الكرم وراك تحاول تفهمه وماكش قادر تفهمه شغل كيما سمكه تسبح في الماء وتسيي تفهمها الماء مش فهمته باسكو هي ديجا فيه. اوكي. Donc qu'est-ce que vous êtes déjà que vous cherchez à l'extérieur de vous plutôt que de reconnaître que vous l'êtes? Waouh. قالت لك ما الذي انتم عليه اصلا ومن بعد انتم راكم قاعدين تروحوا تحوسوا برا باش تفهموه بينما هو انتم اصلا بينما هو حقيقتكم اصلا. Et il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on doit répéter la question jusqu'à ce qu'il y ait un soulagement? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est s'il y a une question qui pour toi vraiment ça fait un ça, tu peux la faire autant que tu as envie. Et tu peux aussi juste poser des questions et laisser faire l'énergie sans avoir aucune attente. Tout est OK. وحده سالتها هل نطرح السؤال بزاف خطرات حتى بحسب الراحه قالت لها ما كان حتى طريقه صح وطريقه غلطه ديري كيما حبيتي كاين اللي يطرح السؤال عده مرات صرالو شغل لحظه وعي يقول خلاص وكاين اللي يظل يقعد يطرح السؤال. المهم ما كاش صح وغلط ديري كيما حبيتي. Comment c'est pour toi? Comment tu te sens? Je me sens plus légère. Waouh. J'adore tes déblayages. Ils sont difficiles pour moi, très facile. Et c'est le pouvoir de la question en fait. Comment? C'est vraiment la puissance de la question et la puissance qu'on est quand on est prêt à être la question. قلت لها انت بالخف تساعديني دائما تخرجيني كي يكون حاصله في دوامه بالخف تخرجيني بسهوله. قالت لي باسكو هذه هي قوه السؤال. Et le mot de la fin, j'aimerais bien aller plutôt dans est-ce que vous avez décidé est-ce que vous avez tous décidé que la normalité c'était de recevoir de la lourdeur et que la lourdeur c'était réel
et que la légèreté, c'était une illusion. واو قالت لي هل والفتوا ولا تعودتوا على انه دائما تستقبلوا الثقله، الشعور بالثقله. واو pour moi c'est plus comment dire, familiar to me. Yeah. Alors c'est plus homey. Normal. Ouais. Et l'agressivité aussi. Ouais. L'agressivité par rapport aux gentillesse. Yes. قالت لنا شحال فينا اللي اعتدنا على استقبال الشعور بالثقلة وعدم اللطف، والفناه اعتدنا عليه لدرجة صار يبدو لنا هو أكثر واقعي وهو أكثر حقيقي، بينما هذه مجرد كذبة. Je me tue Anaïs avec cette prise de conscience. Et donc, à nouveau, je repose cette question. Est-ce que vous êtes prêts à être totalement différent de toutes les personnes qui vous entourent et à choisir la légèreté là où tout le monde choisit la lourdeur? Et si je ne suis pas prête? Tu peux pokenpoder ça. Non, je veux être prête, mais je ne vois pas que je suis prête. Et là, tu peux aller dans la question, c'est quoi la valeur pour moi de m'accrocher à la lourdeur? De rester réel, de rester connecté à cette réalité. Cool. Et qu'est-ce que ça crée pour toi de rester connecté à cette réalité? Et en fait, non. Ma vraie question, est-ce que tu es venu sur cette terre maintenant avec ce corps pour rester dans cette réalité ou pour créer une nouvelle réalité? Ben, pour créer. Right, from good, bad, fuck, pas online, chouette, ma vie. Attends, je vais traduire. قالت لي سألتها c'était quoi ma question? Et si je suis pas prête à recevoir quoi? À être la légèreté. À être tellement différente que je serai légère. Et oui, il y a des chiens qui ronflent à côté de moi, je suis désolée. اوكي قالت لي سؤال هل انت مستعده باش تكوني مختلفه تماما لدرجه تكوني عايشه بالخفه وتستقبلي بالخفه، ماشي قاعده غير تستقبلي بالثقله وكما تعلمتي من طفولتك وروح. قلت لها انني حابه بصح مانيش حاسه روحي مستعده. قالت لي وشنو هي الفائده اللي راكي مستفادتها كي راكي لاصقه في هذا الشيء في العقليه القديمه تاع انه نستقبل بالثقله وكاع. قلت لها الفائده اللي استفدتها هو اني راني متصله بهذا الواقع. قالت لي بصح شكون قال لك بلي جيتي باه تتصلي بهذا الواقع اصلا؟ هل انت في الحقيقه جيتي باه تتصلي بهذا الواقع ولا جيتي باه تخلقي اشياء مختلفه واشياء جديده؟ انا قلت لها اوكي عندك الحق. قالت لي رايت انا نقول بعد كذا فوق اونلاين شورس بويز اند بيوند. شغل انا حكيت لكم القصه. اوكي. Donc, tout ce que vous êtes, tout ce pourquoi vous avez choisi de venir et d'avoir ce corps et d'avoir cette vie que vous avez effacé et éradiqué en faveur de cette réalité et de la lourdeur de cette réalité, est-ce que ce serait le moment de choisir quelque chose de différent? Oui. Right and wrong, Oui. bad, fat and poc, all nine shorts, boys and beyond. قالت لي واش درتي باش محيتي وقضيتي على الكيان اللي انت جيتي باه تكونيه غير على جال باه تستحفظي على هذا الواقع اللي كي جيتي صبتيه. حنا كي جينا للدنيا جينا صبنا الواقع كيما راهو، جينا صبنا الواقع تاع والدينا تاع المجتمع كذا من ملي، بس احنا ما جيناش باش نعيشوا هذا الواقع، احنا جينا باه نخلقوا الواقع تاعنا. مي مادام رانا قاعدين غير كيما نقولوا نمحوا في رواحنا، رانا قاعدين غير نمحوا في رواحنا والواقع تاع والدينا وتاع المجتمع مازال غير عايش، راه غير يزيد يثبت يزيد يثبت.
هل حان الوقت لأنه نعمل اختيارات جديدة؟ نعم. Right and wrong, good and bad, put on book, all my shorts, boys and beyond. Et du coup, on peut aussi demander, il y a vraiment aussi cette notion de demander et recevoir. Et si on demandait maintenant à l'univers de nous montrer, ok, qu'est-ce que ça prend pour moi de choisir d'être vraiment différente et de choisir de créer ce que, en fait, je suis vraiment venue créer. Et qu'est-ce que je peux être, faire et choisir aujourd'hui pour ça. ما الذي يمكن أن أكونه؟ ما الذي يمكن أن أفعله؟ ما الذي يمكن أن أختاره لكي أكون الحقيقة اللي جيت أنا على جالها لهذا العالم، وليس الحقيقة ولا الواقع اللي علمه لي. ما الذي يتطلبه الأمر لكي أكون الحقيقة اللي جيت على جالها لهذا العالم؟ Donc, qu'est-ce qu'on peut être, faire, choisir de différent maintenant? Et qu'est-ce qu'on peut demander maintenant, qu'on n'a jamais demandé jusqu'à aujourd'hui, qui nous permettrait de recevoir au-delà de tout? ما الذي يمكن أن نكونه وما الذي يمكن أن نفعله وأن نختاره لكي نستقبل كما لم نسمح لأنفسنا أن نستقبل سابقا، وما يمنع هذا نحن نضمره الآن. Nous avons une question. Myriam El-Fallah a dit, s'il vous plaît, comment déblayer un sentiment de peur? La peur, c'est... il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser par rapport à la peur. Déjà, est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce qu'en fait, c'est de l'excitation? أوكي. مريم طرحت سؤال، كيف يمكنني تنظيف المعتقدات عن الخوف؟ قالت لها عن شعور الخوف. قالت لها أنايس أصلاً هل هذا خوف ولا ممكن يكون حاجة أخرى اللي هي الحماس؟ فهل هذا خوف أم حماس؟ أوكي. Bah ici c'était un peur. Si c'est une peur, la peur, elle est toujours là pour nous détourner de quelque chose dont on a conscience. Et elle est toujours là pour nous détourner d'une puissance qui devient accessible pour nous. Ah bon? Wow. قالت باللي الخوف هو حاجة دايما تجي باش كي شغل تدور لك راسك، تبعد لك تدورك عن قدرة ولا إمكانية اللي تقدر تكونها، خاصة القدرة اللي تقدر تكون عندك. واو. Donc, à chaque fois qu'on a peur, ça peut être vraiment de baisser nos barrières et regarder, ok, combien de puissances sont en train de devenir disponibles pour moi maintenant, auxquelles je refuse d'accéder avec la peur que je choisis. كل مرة تحسي بالخوف، أول حاجة خفضي الحواجز، ثاني حاجة قولي السؤال التالي: ما هي القدرات اللي راهي قاعدة تولي متاحة لي الآن واللي أنا راني قاعدة نعمي في روحي عليها ولا قاعدة أتجاهلها باختياري للخوف ولا قاعدة أرفضها باختياري للخوف. كل هذا أنا الآن أضمره وأنساه. Et en plus court, si on ne se souvient pas de la question sur le moment, on peut demander, si j'avais pas peur, de quoi est-ce que je serais conscient ici? وهناك سؤال نقدروا دائما نطرحوه، لو ما كانش عندي الخوف ما الذي كنت راح نفيق به؟ ما الذي كنت راح نكون واعي ليه؟ Chez Access, on appelle la peur un implant distracteur. Donc, en fait, on ne peut pas gérer la peur. On peut seulement détruire et décréer l'implant distracteur et tout ce qui maintient l'implant distracteur en place. Ah, d'accord. Ok. Je ne sais pas comment traduire ça, mais قالت لك الخوف هو حاجة ما نقدروش ندمروها.
وما نقدروا نديروا لها والو ابار انه هو اصلا في اكسس كونشسنس نسموه يعني كيما نقولوا معتقد مشوش ولا معتقد ملهي. يعني الخوف هو عباره عن حاجه تجي غير باش تلهيك. انت واش تقدر دير؟ ما تقدرش تدمرها، الوغ ما تقدرش تسيي تدمرها كلا تكسر راسك، وانما يمكن ان تدمر ما يثبتها كما نقولوا الدواعي تاعها. فهل تسمح الان بتدمير كل ما يثبت الخوف؟ Right, I'm going to back to the proper chose was something. C'est comme si en fait on avait eu, on nous a implanté avec ce truc, et c'est comme si à chaque fois que notre puissance est disponible, cet implant va s'activer et ça va justement, comme tu montrais tout à l'heure, nous faire tourner la tête de l'autre côté automatiquement. الخوف هذا شغل زر يتفعل لما تكون كاينه كاش قدره من قدراتنا رايحه تظهر. كي تكون اي قدره من قدراتنا رايحه يظهر هذا الخوف. طيب علاه؟ باه يدورك، باه ما تقدرش، باه ما تشوفش القدره اللي راهي عندك، غير باه يلهيك. Et oui, souvent ça va venir de notre enfance ou de ce qu'on a aussi perçu dans l'univers de nos parents, de eux leur réaction face à leur puissance, de eux leur point de vue face à leur puissance et à votre puissance. À quel point vos parents étaient effrayés de votre puissance. Ah oui. Ils étaient terrifiés. Pourquoi ils nous ont terrifiés, nous aussi? Alors, طرحت سؤال. الخوف جاينا من والدينا كي كنا صغار، باسكو هما كانوا خايفين، يعني او عندنا الخوف تاعهم، ولا باسكو كانوا خايفين منا. من واش خايفين؟ من القوه، باسكو حنا اقوياء جدا. احنا اصلا قلنا يا اخي الخوف يجي مع القوه، كي تكون كاينه القوه الخوف يجي باه يدور لك راسك. تسمى والدينا كانوا خايفين من القوه تاعنا، باسكو حنا كي كنا صغار كنا اقوياء جدا، باسكو كنا في الفطره. اذا ولاو خايفين منا، تسمى من ثم زرع فينا الخوف. فهمتوا؟ Donc on peut aussi demander, ok, tout ce que j'ai perçu, capté dans l'univers de mes parents quand j'étais petite, qui a implanté la peur dans mon univers comme une réalité. Est-ce que je peux relâcher tout ça? Ok. ممكن نطرح السؤال. كل ما حسينا به وتبنيناه من الواقع اللي تربينا فيه مع والدينا، احنا تبنينا المخاوف تاعهم، تبنينا الوساوس تاعهم، تبنين بكل حب، باسكو نحبوهم يحبونا. سما تبنينا كاع دوك المخاوف تاعهم، ركبناهم فينا. الان هل حان الوقت للتخلي عن هذا ولتحرير هذا وللتخلص من هذا؟ Right and wrong, good and bad, good and proper, online shorts, both and beyond. Et c'est vraiment un... En fait, et si la peur était un choix? Et si on pouvait choisir d'arrêter de croire à la peur comme étant réelle? واو. قالت لك ماذا لو كان الخوف مجرد اختيار؟ وماذا لو توقفنا عن تصديق أن الخوف حاجة حقيقية، بل هو مجرد اختيار؟ واو، ما الذي سيخلقه هذا في حياتي؟ C'est comme les doutes. Tu sais, quand tu es en train de créer quelque chose, tu peux avoir d'un coup être assailli de doutes. Et là, tu as le choix. Soit tu rends ces doutes plus réels que ce que tu sais être possible, soit tu continues et en gros, tu dis allez vous faire foutre à tous tes doutes. Allez vous faire foutre tous. Ça c'est très puissant. قالت لك الخوف صار له كيما الشك هو مجرد اختيار. بصح انت عندك القدره اما تخير باللي ديري عليه ذاك الشكوك وديري عليهم وتقعد في ذيك الدوامه وما دير حتى انجاز، باسكو تقعد غير شك في روحك،
ولا تقدر تقول للشكوك تاعك روحوا تلعبوا. انا على بالي واش على بالي وعلى بالي قدراتي وعلى بالي باللي واش نسوى وتتعامل على ذاك الاساس. ثم شكوك ما يكون عندهم حتى تاثير عليك. Si la peur elle a une grande emprise sur C'est un choix. Elle a dit si la peur a quoi? Une grande emprise. Sur moi. C'est un choix et c'est un choix d'arrêter de le rendre plus grand que toi et de le poken-poder les implants distracteurs et ce qui les maintiennent en place à chaque fois que ça se présente, sans le rendre plus grand que toi et sans le rendre réel. Ok, je vais traduire. سألتها قالت لها ماذا لو كنت كي شغل الخوف كيما نقولوا مسيطر عليا ولا قاوي عليا. قالت لها ماذا لو ما تظليش ديري باللي شغل الخوف أكبر منك ولا الخوف أهم منك ولا الخوف أكثر حقيقية منك. ماذا لو تنحي منه ذيك القدرة تاع إنه هو أكبر منك وانتيا تعطي روحك ذيك القوة. وقالت لها باللي المخاوف هي عبارة عن يسموها هذه في access consciousness معتقدات ولا أشياء مزروعة فينا ملهية. فوش نديرو؟ ندمرها وندمر ما يثبتها. يعني الخوف جاء باسكو عنده دواعي تثبته. احنا لازم ندمروا الدواعي التي تثبته. والسلام عليكم. Et combien d'illusions et de mensonges et de points de vue est-ce que vous entretenez? Et les illusions, points de vue et mensonges de qui est-ce que vous entretenez qui nourrissent toutes les peurs que vous choisissez? ما أنا entretenir. قالت لك ما هي كل الأوهام اللي راكم قاعدين غير شادين فيهم ولاصقين فيهم، وهذوك الأوهام هما اللي راهم يغذوا لكم في المخاوف تاعكم وفي الشكوك وفي الصوالح في ذا الهم. كل هذا هل تسمحون بتطبيقه؟ Right around with the best of information was poison videos. Et cool, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a ressenti un relâchement et que ça a changé quelque chose. Comment ça devient mieux que ça? Bien, j'ai bien reçu. Alhamdoulilah. Question? Non, je crois pas. Je les vois moi au fur et à mesure. J'ai pas vu de questions. Waouh! Tant mieux. Excellent. Et par rapport à l'excitation, on peut ouvrir un peu la porte? Par rapport à l'excitation? Oui, pour faire juste la différence. Ah, j'adore ce truc-là. C'est assez dingue en fait, comme on a, de quelle façon on a programmé nos croyances. Tu veux dire ça? سألتها قالت لها احكي لنا عن الحماس. قالت لها اوكي عندنا بزاف افكار عليه وعندنا شغل بزاف كيما نقولوا احكام وافكار عليه. اوكي. Un exemple de comment on a pu apprendre à croire que l'excitation c'était de la peur. C'est quand on était enfant et c'est un toboggan, le truc tout simple. قالت لك كيفاش حنايا حتى ولات في بالنا هذه الفكره تاع بلي الحماس هو الخوف كي كنا صغار ومن بعد شفنا واش شفنا الزليقات. اي شفنا الزليقات ولا اي لعبه اللي يلعبوها في البارك. Donc on va imaginer Karima toute petite qui va au parc et qui va faire du toboggan. قالت لك تخيلوا كريمه صغيره في السن وتروح باش تلعب في الالعاب الزلاقه. Et toute mignonne Karima, elle monte au toboggan et au fur et à mesure qu'elle monte, il y a l'excitation qui monte aussi. ومن بعد كريمه راحت تطلع في هذيك الزلاقه مهم تطلع في اللعبه هذيك وكل مره هي تطلع تتسلق كل مره والحماس يزيد. Et ça devient tellement intense qu'elle commence à trembler. Et c'est... وي كل ما تزيدي تطلعي كل ما تحسي بلي شغل الحماس.
Et là, la maman de Karima lui dit « N'aie pas peur, tout va bien aller. Je suis là. » وانتي تكوني ديري هكا كي فرحانه بها كي طالعه كطفله يعني يما واش تقول لك لا 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 ما تخافيش انا معاك. Et donc, petite Karima, elle va enregistrer cette sensation que j'ai là tout de suite, c'est de la peur. ومن بعد كريمه الصغيره واش تفهم يا تسمى انا كي راني حاسه هكا هذا يسموه الخوف. فهمتوا؟ Et donc, tout au long de sa vie, à chaque fois qu'il va y avoir cette énergie qui va venir, elle va dire « j'ai peur ». Pardon. كل مرة الآن في حياتها كي تكبر كل ما تجي هذاك الشعور تاع الحماس واش دير في بالها بلي راني خايفة. Et l'outil tout simple pour savoir si c'est de la peur ou de l'excitation, c'est de poser une question. واو قالت لك الطريقة المذهلة باش تعرفوا هل هذا حماس أم خوف هي طرح سؤال. قالت لكم اطرحوا سؤال هل هذا خوف أم حماس؟ Est-ce que c'est de l'excitation ou est-ce que c'est de la peur? C'est bon, j'ai dit ça. Et si ça s'allège, c'est que c'est de l'excitation tout simplement. Et en fait, expérimentez-le. Et c'est la meilleure façon de vous en rendre compte. قالت لك جربوا انه تطرحوا السؤال دائما تطرحوا هل هذا حماس ام خوف. اذا جاتك خفيفه على قلبك معناها هذا حماس، اذا جاتك ثقيله زيدوا جربوا. هذا ما كان. Et vous allez pardon. Oui? Vous verrez comme ça, juste de se rendre compte que en fait, c'est pas de la peur, c'est de l'excitation. Ça va changer toute la façon dont vous allez recevoir ce qui est en train de se passer. Et au lieu d'être dans la contraction et le ça va vraiment être waouh, qu'est-ce que je peux recevoir ici? Et comment est-ce que je peux abuser? Créer à travers la joie. Créer à travers la joie. قالت لك لما كي تتفكر بلي سي ليكسيتاسيون لما تطرح السؤال كي شغل لما تحس بديك وتقول في راسك بلي راني خايف من بعد تطرح السؤال تفيق بلي هذا حماس طاقتك كاع تتبدل تولي تقول يا واش نقدر دوكا نزيد نخلق واش نقدر دوكا نستمتع كيفاش نقدر نستمتع بهذا الامر تسمى العقليه كاع تتبدل الطاقه كاع تتبدل. Donc dès qu'il y a de la peur, il y a deux questions à se poser. Est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Si c'est de la peur, de quoi est-ce que je suis conscient ici? Et de quelle puissance est-ce que je suis en train de me détourner? لما تشعر بالخوف هناك سؤالين تطرحهم لنفسك. أول سؤال هل فعلا هذا خوف أم حماس؟ إذا صدت لي حماس خلاص، إذا صدت لي خوف أطرح السؤال الثاني ما هي القدرات اللي هذا الخوف راهو قاعد يدور لي راسي يعني باه ما نشوفهاش؟ ما هي القدرات اللي هذا الخوف راهو قاعد يحاول يعميني من اني نشوفها؟ Et déjà d'en prendre conscience, ça va changer l'énergie et ça va changer notre façon à nous de répondre à ce qui est en train de nous arriver. Juste d'en prendre conscience, ça va nous permettre de changer l'énergie dans laquelle on est nous et de répondre différemment à la situation qui est en train de se présenter à nous. فقط لما نجاوبوا على السؤال هذا راح يخلينا يولي عندنا الوعي وبالتالي تتبدل كاع الطاقه تاعنا. J'ai une question. Oui. مايا تقول كريمة كيف نساعد شخص تلقى صدمة كبيرة نتيجة شجار وتحول هذا إلى خوف شديد من كل شيء ورهاب اجتماعي. Elle a dit Maya comment est-ce qu'on peut aider une personne qui a subi un choc, un trauma à cause d'un conflit et puis ça Karima? J'ai perdu Karima.
Ou elle m'a perdu, je ne sais pas. Désolée, il y a un bug. Je ne sais pas si on m'entend encore, moi. Donc, je vais répondre avec les éléments que j'ai reçus là. Mon premier conseil, ce serait de lui donner les bars et de donner les bars avec, en activant l'énergie du système séquentiel triplement rabattu, qui est vraiment l'outil qu'on peut utiliser pour justement libérer les traumas et libérer les chocs traumatiques. Et les bars en elles-mêmes vont permettre vraiment de relâcher ces énergies-là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, Maya, les bars. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous renseigner et à peut-être participer à une journée ou conseiller à cette personne d'aller voir un facilitateur, un praticien pour recevoir une séance. Donc, il y a eu un petit bug du côté… Peut-être que Karima a plus de batterie, en fait. C'est tout à fait possible. Donc, je vois que ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Je vais peut-être arrêter là et puis on fera à nouveau une vidéo peut-être avec Karima à un autre moment, avec grand plaisir en tout cas parce que ça a été un vrai bonheur cette conversation. Donc Karima, si tu me vois après, de toute façon je t'écrirai. Merci infiniment pour cette invitation, pour cette conversation et beaucoup de gratitude de te connaître. Et merci à vous tous pour vos questions, pour votre présence. Oui, les bars, pour quelqu'un qui est stressé, c'est vraiment un outil magique pour le stress, pour les pensées qui tournent en rond, pour les chocs émotionnels, pour les phobies, ça peut contribuer aussi, et pour tellement d'autres choses encore. Donc, les bars, c'est vraiment le premier outil que je recommande pour changer à peu près tout ce que vous désirez changer, en fait. Et ensuite, pour aller encore plus loin, c'est vrai qu'une classe fondation permet vraiment d'aller libérer absolument toutes nos croyances et nos limitations et tout ce à quoi on s'est attaché et qui nous limite encore. Ça, c'est 4 jours intensifs où on va vraiment nettoyer toutes les énergies dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'argent, le couple, les relations, le corps, le business. On parle à peu près de tous les sujets qui sont importants dans nos vies au quotidien et c'est un petit peu le manuel qu'on aurait aimé avoir quand on est né, quand on est arrivé au monde. Si on nous avait donné ce manuel, ça aurait tellement simplifié notre vie. Merci infiniment à vous tous. Merci encore Karima pour la traduction, pour l'invitation, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu contribues dans le monde. Et merci à chacun d'entre vous et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. L'enregistrement sera disponible sur Facebook et je vais aussi le mettre sur ma chaîne YouTube. Peut-être que j'ai eu plusieurs personnes qui ont dit que ça coupait, donc la qualité sera meilleure si je le mets sur la chaîne YouTube. Donc, je le mettrai sur la chaîne YouTube aussi. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et juste pour information, si certains d'entre vous sont en Tunisie ou si vous connaissez du monde qui est en Tunisie, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je serai en Tunisie ce week-end. Pour une classe de bars, pour une classe qui s'appelle Parler aux entités et pour une journée qui s'appelle Tout recevoir, qui était aussi une partie de la thématique de ce soir. Donc, quelle contribution est-ce que ça peut être si vous souhaitez nous rejoindre? Quand est-ce que je serai à Alger? La prochaine date n'est pas encore posée. On n'a pas encore décidé d'une autre date. Donc, restez connectés, regardez sur ma page Facebook, j'annonce toujours tout sur ma page Facebook et je serai ravie de revenir très prochainement, en tout cas à Alger. Merci à tous et une bonne soirée ou une bonne nuit et à bientôt. Bye tout le monde.